मोर भाई प्रश्न जे तो कहै छै मुई कहू छे हां तोते आर गुटे प्लेयर दउ छे हां तू तो कुलिया के तो ना धरछु हां मोर यार 10 मिनट पर मुन्नी के पूछिबे हां फिर राती बैठे करूंगा का हां तो छुआ जो तू मदद तू ता बोलती मुई तोते किछि न कहता हां ई फिर बोलछे ए बाबा बोली हां फिर तोते मैं भा बोल जाऊ की फिर मते बा बोलजू हावड़ा नाम कर तू हिलिस्ता वाले चाहू छु भाई चाहू छु तुम दबते जाऊ छे बोली कि मुई कोला कोला रहू छे हां तुमे तारा ना धरु छो हां तारा ना काल राती ना तू थिले केतरा गाहक बदला ना नो लास्ट नंबर तू अछु रे भाई तुमे हटान वैसे अरे मोर भाई कहला हां मुई तार बुहेन के हां मोर पिनानी शरीर ला आज्ञा मने सुनले मिनटे रो हेडा रो बही जेबे फिरे मा पिनानी शरीर इतना न और जते बेले तार बुहेन पोले गला हां सेतिल लागे मुई आज्ञा गा टका न बिहारी वाला नोहे आज्ञा रोए से हटा आज्ञा मोर बुहेन ने नो हां मोर नानी दे अछि हां चेंडा के लक्ष्मीपुरा पड़ी जे मोर काकार छी हां इनो अछन बजरंग जेंटा हां किंतु हां तोर जे नानी अछि तुमर घर हेतु जे भाई बिहाई छु ता दोदा तके भल पोदरा जे ती 18 वर्ष बिहाई छु स्वर्ग 18 वर्ष बिहाई छु तुई एडा रहि जेतिला किंतु मते प्रश्न करछु तुई पांचटा बतन दे चल बेलु गुटे होचे लक्ष्मी नारायण आ गुटे होचे बांकचूल आ तीनटा मोर पालिया कहबा मोर पालिया से लागबू तीनटा कहि दे हां हां उठी करी कह सुनबू उठी करी कह ये पालिया में कर कह कलाकार सब कलाकार बुझलु किंतु मुई कहू जा मोर भाई के एमिति नारी खोइता मारी ओजा ससुर संगे विरोधी करी से नारी डाकिए तू एकला नहीं कहबू तोर पार्टी जाके सबे कहबई बाबा कहले भी चलबा तोर गुरु महाराज केंता करी फल जदि पाउछु अरे भूली अरे खाई दे पिले इलाबो ये पिले
मोहरा करा मोहरा खाई दो चलता तो हेलानो तो तनी पहले मोहरा खाई दे वाला ये मनुष्य से तुम्हारा पलियानी है बार एजेंट बिहार तुम्हारे मैनेजर रो ये बाबा तू भी नहीं आबू ये बहुत डेंजर है যদি ও ভুলিয়া বলছে কইলে পরে সেনার কবি হচ্ছেন গঙ্গাধর মেহের বুঝলু পথরের সূর্য পিঁধি অছ মথা পথরের সূর্য পিঁধি অছ মথা বড় মুখে কহু অছ ছোট ছোট কথা চালিবার শক্তি নি হাতে ধরিছ খন্ডা গুটে চাপুড়া মারিবে তোর মনে হবে ठंडा ठंडा अरे पानी का देखकर मछली की आंखों में तीर लगाना अर्जुन का काम है पानी का देखकर मछली की आंखों में तीर लगाना अर्जुन का काम है अर्जुन का दुर्योधन क्या मारेगा जिसके पास श्री कृष्ण भगवान है अरे तोरमा कोला जनता तुई कोलो हंता जेते बेले हैं शक्ति बेदे जने बाबू हनुमान विशल्य करणी नहीं जाइछे भरत आया बाटोली में नीचे जेते बेले बाटोली में छे हनुमान तले पड़ीछे जेते बेले तले पड़ीछे हनुमान क्या बोलछे ए पिले अरे तोरमा कोला जनता तोरमा कोला जनता তুই করুছু হেন্তা मोर ऊपर विपद पड़ीछे मुई करमी केनता आखिर बेंदा तोरा तोरा हिवा अरे चेंज तो कुटे रखी दिलु सदा के तो 45 बछर हेला रे बोटालु 17 वर्ष बोटाबा কথা ये पिले फल जदी पाउछु एखानु ये पिले खाई दे रे केंती करी चलू बाबूरे कोठा আছে कोठा কবে বলে টেকনিক দরকার হ্যাঁ কোঠা কবে বলে টেকনিক দরকার ছাড় আছে আরে ধন যৌবন নুহে চিরদিন নুহে গল্প ধন যৌবন নুহে চিরদিন নুহে গল্প হস ভরা দুনিয়ারে সেই তো হচ্ছে মাটির স্বর্গ এমিতি জীবন চিচিকে ভোগি নাই সে নর্ক এমিতি নারী খইতা মারি অজা শ্বশুর সঙ্গে বিরোধী করি সে নারীটা কি এটা জনা পল্লা নব আমরা উত্তর দেবে চোখাইবু গোটে কথা জানি দিব আমার ভাই তো যাহা কହୁছে তোতে পাতলা ঝাড়া হই ଯିବା তুই ঝাড়া বসি নেবু কদ কদ যদি পিবু রন্ধা মদ আরে নুহে সেরে ভকুয়া আরে ভকুয়া মদ কে পিসি কা মদ পিমা কথা মানে জানি থা তে কহেবু ইনো আজ্ঞা মানে ভকুয়া নানো আজ্ঞা নেছে যে পিবু রন্ধা মদ আর ঝাড়া বসি নেবু কদ কদ শুন কা মদ পিবু কে রান্ধি থিলা সে মদ কা মদ পিয় ভাগবত মদ পিয় ভাগবত মদ পিলে সবু তুটিব প্রমাদ সে মদ কে রান্ধি থিলা আজ্ঞା দিনে ব্যাসদেব শুন্ডি হই সে মদକୁ ব্রহ্মাণ্ড হান্ডিরে থই সে মদକୁ দিনে রান্ধি দিলে যাই সে মদ কে পিଥିଲେ আজ্ঞা কিছু পিଥିଲେ কাশী কিসি পিছিলে নদিয়াবাসী পিছিলে নারদ ঋষি সে মদ
ମଦରୁ ଟିକେ ପାଇଲି ନାହିଁ ହଁ। ମନ ମୂଳ ରହିଗଲା ଚାହିଁ 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 ବାଲା আর রন্ধা মদ আর পেছনা পিউছে পেছনা দি যাউছে আরে ভকুয়া ହଁ ওটা কেনতা লাভ আছে দেখ କେନ୍ତା ଅଛେ জয় জয় দেশি মদ জয় হে গঞ্জাই গঞ্জাই। কলি যুগে জনমিলু পুতল হলাই হলেই তোর বলে ছুটা যে টঙ্গরা চড়িলা চড়িলা। তোর বলে কোনা যে সিনেমা দেখিলা দেখিলা জয় জয় দেশি মদ জয় জয় পেপসি হ্যাঁ। তুমকু তুমকু স্টেবিডল বেমার হেবা মরবো খাসি খাসি কে হো জোরে সুতোপালি পাটিবে আরে আমার জেরক্স তুমি বুঝলো সবু পেন্ডেল কইছি তুমি আমার জেরক্স বলি করি এ পিলে বাবু রে গানা বলছে কানমারু এ পিলে আরে দুই দিনিয়া প্রেম করি মোহরা মোহরা রে খাইতে লেগে বাবুরে পয়লা নিজর জিনিসকে দেখু আমি যদি প্রশ্নটা পচারুছু আমি পয়লা সেটা উত্তর দেই পারছু কি দেখু পয়লা তারপরে প্রশ্ন করমা মোর ভাই মতে প্রশ্ন কলে আমি প্রশ্নের উত্তর দেনা কিন্তু মোর ভাই কে মোর প্রশ্ন আছে এমিতি নারী হইতা মারি অজা শ্বশুর সঙ্গে বিরোধী করি সে নারীটা কি হ্যাঁ 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 কে কে কথা কথা তানি চতুরামূর্খ পঞ্চমে রাজা শালি বাহন রাজা আজ্ঞা হ্যাঁ তাঙ্কর সহায়তা পত্নী আজ্ঞা হ্যাঁ পত্নী গুটেবি সন্তান নাই ব্রাহ্মণী ভিক্ষা দীক্ষা করছে ইচ্ছা করি আসিছে সেতেবেলে শালিবাহন রাজা বিহা বর্পণ হেলে মোর ছুয়া পিলা দেহ থাকে বলে চিন্তা করুছি ইটা সে কাহা আরে তোরটা দেখ পয়লা 45 বর্ষ বতেই তুই হেজেন বটে যে 45 বর্ষ দে তুম দিলা 20 বর্ষ বটে দিদি এ পিলে सांझ सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है तेरे साथ है ठंडी दुनिया धूप है जब तुझको मुझे पुकारूं मैं मेरे सामने मेरे श्याम आ जाता मेरे सामने मेरे श्याम आ जाता मेरे सामने मेरे श्याम आ जाता मेरे পিলে পিলে রহিছি রহিবি তো পাই রে কানা সারা দুনিয়া রহিছি রহিবি তো পাই মরি গৌরে নীলা মন খাবার মধ্যে अरे सांझ सवेरे देखो
पहला कथा सीख ले भाई, गीत सीख तबले पेंडल के आगू बुझलो। हमें जहाँ भी प्रश्न कहजो काना हां हां एतकी तो जेंचु मोह यार के कानी करबा रे, तू तो एतकी जानी छु मोह के ना यार कानी करबा, मोह के पोच कर ले छु चुत्तो लोरी जीवर मोर खणा दिके तू ता ए जेबे लेबा हे सुता जानो तो कटकट मार जेंचु आखिर बोलछे ये तो सुता है बोलछे ये फुलिया माने पुनु जन बोले तोरी जत मो चुजे बुझलु नाले तोर अवस्था यानी काने दा देख तो पहला नी पिंतले सती पहले कहली परे फुलिया मांकर बानो कपटा पोटकिया माने सन खिचा रपटा नहीं पर नंबर फुलिया मांको तांकर कोटकिया माने पलोरी पापर पो बोले कौशल मैट के मुकुलारे बोलछी आती जय कुशल बोलछी जय कुशल ये पिले हां ये तुम तो ही मोई खिया पाटी ये तुम तो ही पूरा गोलन बदली चलिया आगर को ओए हो ओए हो नीला चलिया आगर कोटा गोलो कीर्तन बंदी करो या सकाल पजे खाबा आज जे पलाबा से पसानी दउ ताकी एक पलाबे न जाय किछि न्याय देखमाय में करगुला ये बिले ती दिल बुंदा
सुरेंद्र एज मते जिंजो की पाखरु जिंजो मुई आकला जिंजो की हां ये पिले पूरा यानी का मा झुमे आज्ञा बने बोलछन झुमेते बोलछन इडा सलबे के झुमे देमा पूरा करम सारे झुमेते देमा हला चेष्टा करमा बोलो तो आलो जिंजो बोले तो भूल हेबा हैं हैं सुबह पहले उड़े कीर्तन पढ़ के हो गीता के तारा बाग नमी बजे इधर कहते उसद मोटा पियो यूट्यूब रे भाई चेंदिन जे ए चेंतनो लिखि दे नोगा बाचा सुगोपाली तापरे डिमांड আছে तारा बाहाक बाचा बाबू बाहाक তোর কেড়ে অবস্থা দেখতো জীবু যে ঠিক তোর জীবন যেতে বলছে নিজের গান না লেখা নিবা সেতে বলছে নি জীবু পয়লা এ বিলে हां আরে গুটে তিল দে যদি हां গুটে কুকরা চাকে বেটি কি নি যাবা हां গুটে তিল দে যদি हां গুটে কুকরা চাকে বেটি কি নি যাবা हां সে কুকরা চা কা বলবা মই সরক দেখি যা বলবা উড়ু যা বলছে ওরে ভুকলা हां তো তো নবার কুরকুটা করে খাবা যে খাবাই সর বাবু এ বিলে দিথিলা বৃন্দাবন मार खावा कथा न बुझलु মারগুলো চারগুলো চান্না চিলম শট কুরকুটা খানা यानी तो पहले आज्ञा मैंने हमको खराब भाबे बाबने ती बाबनो की हरिजन रे नछन आज्ञा मैंने हमर जे नछन ती पहले तांकर कास्ट में लागो जुगा देख पाराची तोर कथा मैंने पहले सुनबो गजल माखी देची और गुंजे पी देची अरे बाबन मान जने थिबे आज्ञा श्लोक खाली मार रखबो हमें भुलिया लोग के तांगर आगे जवाब दे पारमु पहला बाबन मान जने श्लोक रे हमको दाबी देबी अच्छा ये पिले ये तुमर तो ही मोई किया पाची ओए कोनी होई देलो के पसरी अर्जुन सारथी थिलो के पसरी
केते दिन भेटबी बोली करिथिली भावना एंता कथा कहबो जे के ना उठ उठ एंता कथा कहबो आज्ञा के ने 10 बजे के नहीं बोल दिबे तुमको उठ मुंह एबा तो ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ हां ଆମେ କହୁතුମା हां ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ କହୁතුମା हां ଆମକୁ କୁକୁର ମାକର ଯାହା ତା ବେଲେ हां ତୁମେ ଶୁଣିବ କେନ୍ତା ତୁମକୁ କୋଟେସନ କରବା ଯେ खाना ଆରେ ବାବୁ हां କୁକୁର ମାକର ବେଲେ ଆମେ କୁକୁର ହେଇ ଯିବୁ କା नहीं ନୁହେଁ ସେ नोहे ଆରେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହା କରିବ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାହାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ मसना ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହା କରିବ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାହାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ हां ଆଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବକେ ପାଇବ ପ୍ରାଣ राज ପୁରମେତା ବାହାଗ ମାନେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମର ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ି ବସବେ हां ବେଲେ ଆର ନାମ ସିଜନ ଟିକେ ବଜାବ ବାବୁ ସେ ରାଜବଟିରା ସବୁ ନାହିଁ ଯାଉ आज हमने झुमेर कहिचन झुमेर टिका सवा बोलो हनुमान वीर की ମତେ ହାତ ନିଦ୍ରା ଶିଖଉଛି हां हां ତ ସୁତଲି ଛିଡାलो ନା ବାବୁ उर्गुजा सुरगुजा ଯାବା खोलो तारो बाजे बजा उर्गुजा बजा खोलो तारो बाजे बजा उर्गुजा सुरगुजा खोलो तारो बाजे बजा